You guys, tay dulaan guys ka ato may ihatag kay King price. Tawag pa sa ka ng racing and business transforming. Ato na i-unbox. Yan, tara. Kano ba ka? Isa ng tagpuan. 10.25. Ano na sila eh? Ito niya sa bata. Pwede ba na mga eh? Hey! Tadang! Ken! Ako regalo sa imo, Ken. Oh. Ato i-unbox na imong dulaan. Oh, i-unbox na to. Yan Ken. I-unbox na imong dulaan. Ako na regalo sa imo. Abrihin na. Abrihin. Nalipay ka? Abrihin na. Kato na yan. Ato na. Oh, kumpwa na. Uy. Sige na. Transformer. Transform ba na? Oo, transform na. Ay. Brum, brum. No. Hello guys, si Kent na si Transformer. Ano tawag na Kent? Kent, na Transformer? Sige. Transform. Oh, sige, transform. Pa-transform niya na guys. Yan, dulaan. Oh, yun oh. Pagdulaan si Kent guys. Guys, na-transform na iyahang transform. So, ara. Na-transform na yun. Yeah. What do you say? Hello, guys. Nakudulaan. Ano, anak mo transform, anak, kaya was transformer ni Kent. Basta-basta. Basta-basta ko. Kaya huwag na ako nga na eh. So, may purma na Kent. Ha? Hello, guys. Gapong dulaan si Kent, guys. Nalinaw sa siya dulaan, guys. Saan naglakaw na Kent? Nag-walk? Yawa na eh. Loh, basta. Isa ba na nga kuan? Para na nga dulaan na siya. Ay nga transformer. Wala kaila. Basta. Pero dili na si transformer nga salida. Dili na si sa to si Bumblebee, dili sa Bumblebee. Kasi si kuana si B Bumble. Di Bumble. Yawa. Nalingaw na kana imong dulaan. Ha? Nalingaw kasi imong dulaan. Happy ka na happy. Happy ka na. Oh. Awar gud na oh. Tinaw nga na nga. Uy, natumba man. Ana. Yawa. No, eh. Babay na sa vlog na. Hi vlog. Hi, vlog. Welcome.
Hi guys, welcome to my vlog. Anak, dayon. Hi guys, welcome to my vlog. Yun sila nga, na sila mag-subscribe na subscribe na. Subscribe to the channel. Vaccine cover. Subscribe ka, subscribe. Subscribe to the vaccine cover. Okay. Bye-bye. Bye bye.